Grabe ka dumi, oh. Bilis magdumi. Yan, ito yung pinakadumi, oh. Evaporator. Kalahati pa lang yan kasi pang ceiling kasi yung ano namin na bit-bit. Yan, wala pa to na side. Dito pa lang yan, kalahati. Yan yung dumi, oh. Kalahati. So, tatapon na ni Christian Rojo. Pangalawang timba. Pangalawang timba. Ayan, check natin kung malinis na yan. Malinis na rin yan. Ayan. Tapos ito rin, ayan, oh. Malinis na rin yan. Tumatagos na yung ilaw. Yan. Yan. Tumatagos na yung ilaw sa harap. Okay na. Babalik na lang natin. Yan. Nakalos na nalinisan na pala to. Ito mga blower. Yan. Malinis yan. Binalik ko na to. Yan, binabalot na Christian yung ano, yung range ulit din namin yung pinaka-piping. Manipis na rin kasi. Binabalik na namin. Yan, binabalik na namin itong mga blower. Yan, pull down blower pala to. Pero ordinary cleaning din sa amin to. Para malinis yung pinaka-evaporator talaga.